isa. Pwesto ng Team Ubra. Dito lang Malabon Pet Market. Siyempre, Boss MJ. Good morning. Boss Lito. Good morning. Boss Elias. Good morning. Unahin natin si, siyempre, aka MJ. Meron dito back-to-back Pablo Opa. Split dan follow. Ito po ay 1.6. O, pero ng Lutino Opa line. 4K. O, Lutino Opa, pero ito ay 3.5. O, Green Opa tsaka Purple Opa. 900. 900? Mura na. Malikot lang, oh. Ayan, oh. Boss Kapge, ito na yung nabili nyo pong ibon kay Boss MJ. Albino tsaka Lutino. Salamat po. Pablo pa? Per. Yung isa, no? Ito magkano? 800? 900. O yellow bull opa line. Per. Kano? O 2K po ito. Uy, God. O back to back albino opa line. 2.5 mo. Kailan ba ito? White bull opa line. Per. 1.5 lang to. O, Lutino opa line sa 4K mo. O, green perso per. Wild type, 1.5. O, wild type po ito sa 1.5 mo. Bata lang yan, bata. O, bata pa lang kaya ganyan. Pero gaganda pa po yan. O, yan. O. Ay, tumali. Crimino albino sa 1.6. O, 1.6 lang po yan. Ako Opa B1 split Ino. Possible lang. Possible? Oo, possible lang yan. Yung Possible Ino. Opa. Etong GAC Crimino Opa line. Tama? Oo. Yan, Ano? 7K. O 7K. Ayan. Kung gusto mo, 6.5. O pwede daw 6.5. Basta bilhin mo. O back to back Crimino. Sukay lang. O. Pablo Opa, dan follow sa 10K mo. Ang ganda, oh. Ilang months na to? Yun na, 10 months. Ay, 10 months. Pwede na pala to. Ay, ganda, oh. Last price na yun. Meron do Opa dan din. Pablo Opa dan follow tsaka move. Tama? Bayo? Blue Opa dan? Oo. 9K. O 9K po ito. Crimino Opa line kak. 4K. 4K. O yellow face. DNA hen. Oy, may DNA na. Hen po ito. 8K. 8K. O bata. Ito. Balap ka. Yan. Lutino Opa line ng Amatis. Kamatis. Ano yan? Uli? Ang gala. Ayan o. 5K. O 5K po sa Nangamatis. Kaya mapula. Ayan o, kaya pala Nangamatis o. Mata. Pa? O, lumingon pa o. O papel palo tsaka split pail. Yung value po yung split pail. Oh, yeah. Pares yan o line. 800 lang. Aqua, B1, possible dilute. Opa line yan? Opa rin yan. Opa line. Saka dilute. Tsaka Pablo Opa dilute. Magkano? 4K. 4K. Green, Opa line. Boss RF. Possible red factor, possible pale palo. Yung split opa, boss din boss RF. Ito ay split Opa. Split RF. Boss, nakapalo siya. Possible. Boss RF, boss tail. Possible pale palo, possible red factor. Wala ka ba? Ayan na. Bayo, no? May pagkabayo. Oo, bayad. Kano to? 4K. 4K. O, ayan na. O, ayaw nila humarap eh. Yan. Lutino Opa, tsaka Crimino Opa line. Yan, no? Ang ganda ng Crimino, oh. 7K. O, 7K po dito, pair. Back to back, Desino. Sabi. Kano?
Pisino lang yan, 1-4. 1-4. Kakatail. Emerald. Palo. Emerald Palo. Lalaki. Cocktail Cock. 3K na lang. O 3K na lang to. Yan. Oh. Yan, dyan ka lang. Yan. Galing, no? Dilute Opaline. Blue. Meron din na blue. Yung isa niya kay Boss Dalok na. Ah, yung hen pala, no? Eh, kasabay din natin niya ipasabay mamaya. Ito, Opa Paid, Bar Blue. Parblo Opa Pale. 800. 800. Crimino, Alphan. Crimino Alps 1. 600. 600. Ito pa isa. Ito pa pa isa. Alps 1 yan. Itong green perso. Green Perso. Huwag mo din. Yung Perso. 500. 500. Nasira lang yung semi. Ngayon, no? Hen. O, Crimino na hen. 1K. 1K. Ito, dalawang Parblo Dilute. Opa, tsaka isang green Opa Dilute. Kano? Yan. 800 ang isa. 800 lang po siya dyan. Negotiable. Hanggang Negotiable pa sa mga sure buyer. Bulls White, 800. 800 isa. Hindi, dalawa. Ah, dalawa na. Uy, 400 lang pala yan. Isa. Pastel Opa is possible ino 500. Green Pastel Opa, Pasibulino 500. Barbo Opa, Ewing, Spit Tail. Parblo Opa Ewing Split Pail, Palo. Kano yan? 500. 500. Okay na. Ayan po ang dala ni, siyempre ni Boss MJ. Uy! May bronze follow dito. Yan, shoutout sa anak ko, may uwi ako sa'yo. Uy, may laruan pala yung anak ni Boss MJ, oh. Bigay siya kasi tapos siya. Pwede naman doon. Yan. Luko-luko. Ayan, oh, para sa chikiting ni Boss MJ po yan, ha. Gagawa eh. Ay, apat sila. Ayan ha, pagka may nagustuhan ka sa daming dala ni Boss MJ, tawagan lang, siyempre, cellphone number. 366922. Pwede sa aking Facebook Messenger, MJ Lucena. Yan, maraming salamat. Bye-bye. Elgin Manyak. Next po natin, Boss Lito. Good morning. Good morning po. Absa, marami tayo. Alps 1 pair, meron ditong red hood, green opaline. 1.5 tayo. 1.5 po ha, pair na po yan. Ayan, oh. O back to back pitch face Lutino. 1.5 tayo. 1.5 din po ha. Ganda oh. Yan naman yan oh. Oh, yan oh. Ito, Lutino, saka... Meron dito ang pitch face Lutino, tsaka red hood Lutino opaline. 1.5 din tayo dyan, boss. 1.5 din po ito. Ayan oh. O, meron dito ang classic blue Alps 1. Ayan, 1K lang dyan, boss. 1K lang po rito. O, mature na po ito ha. Yellow bull, tsaka Lutino. 1.2 lang tayo. Banded pair sa 1-2 mo. Back to back Lutino, 1-5 po ha. Ayan. Green Opa matured, banded pair. 1K. 1K lang po yan. Ganda ng kulay oh. Oh, ayan oh. Ay, tumalikod. Ayan. Proven pair, saka pastel green. Oh, proven pair po ito ha. Pastel green tsaka Nagsisimula natin. green pied. Ayan. Opa. 900 lang dyan. 900 lang oh. Proven na po ito ha. Proven. Proven na po yan mga kaberdin. Ito pala. Banded pair, by Opa tsaka blue Opa. 900. 900 lang din. Blue saka blue. O banded pair po ito ha. 800 lang po ito, par blue tsaka blue. Gawin mo pala yung Green Ewing Opa Split Ino tsaka Green Opa Split Ino Project Lutino Opa. 1.5 tayo. 1.5 lang din. Ayan sila oh. O Green Dilute Green Opa Dilute. tsaka Green Opa Dilute. Banded pair, matured. Banded pair matured sa 1.3 mo. Pag hindi pares, pwede nyo balik. Pero O pag hindi nagpares, pwede na yun ibalik. O, ayan o. Lutino Opa, matured na. bigyan natin ng ano, 1.8. 1.8. Ayan o. Medyo mapusyaw. Medyo mapusyaw siya. Kaya 1.8 na lang daw. Hen. Green saka par blue. Par blue, tsaka green. Yan, 350 lang isa dyan. 350 lang isa dyan. And ito naman ay Lutino. Matured, babae, possible hen. Possible hen matured. 800. 800 lang yan. O, andito mga cocktail. 900 isa, 1.8 dalawa. Ayan, pili lang kayo dyan. Dito po kayo. Uy, ang ganda nito ah. Aqua Opa Pale, Palo.
Ako, B1. Opo, ganda oh. Yan, ano lang dyan, 5K. O 5K lang po ito. Ayan oh. Lutino Opa, Albino Opa. 3.5 lang dyan. O ito po ay 3.5. Mahala na presyo. O kasi medyo hindi. O, back to back Albino. Yan, 1.5. 1.5. Albino Decino. Ayun, 1.5 na lang din siguro. 1.5. ID na Ibon ID. Aqua Opa B1. 3K. O 3K po ito. Tapos, Aqua Opa B1 split pail follow. Kano to? 3K din. 3K din. Dalawa to split pay. O 3K ah. Ito pa same ano lang ID lang po ah. 3K din po ah. Split pail follow na Aqua Opa B1. Aqua Opa B1 split pail follow. Tsaka Blue o pamil palo. Blue Opa pail follow. 3.5 na lang dyan, boss. Ito po ay 3.5. Parang di prima yan, pang maparas na. Opo. Ito po ay 700 per. Green Fisher tsaka Pablo Opa. Split ilo. Split ilo. Aqua B1 tsaka Aqua B2. O, pares po ito ay split ino. Possible cup, hen, possible opa. 5K lang dyan, boss. Possible cock itong B2 ha, possible opa. Eh yung hen po dyan is yung B1, possible hen. Split ino parehas po ito ha. O 5K po ito. O back to back green opa, 1K po yan. New wing po tong isa. Ayan o. Ito Lutino tsaka yellow bull oh. Ano dyan, boss? 1K. 1K. Meron dito wild type green perso sa 1.5 mo. Ayan po ang dala nila ni Boss Lito and siyempre ni Boss Elias. Pasya lang po kayo sa Malabon, Sabado at Linggo po. Opo, sugurin nyo po sila dito, Team Ubra. Hello! Ayan, nantawagan lang na siyempre cellphone number po ni Boss Lito. 0942-8030-200. And pwede sa kanyang Facebook Messenger. Direct message kay Boss Tano. Yun, pwede rin po ha. Maraming salamat po. Bye!